Salamat kanimo Lord sa mga milagro nga imong gihimo sa matag usa ka namo. Pinaagi sa gahom sa imong balaang dugo, nagialay mo sa krus sa Kalbaryo. Nadawat namo ang kadaugan, nadawat namo ang katubagan, nadawat namong milagro. Pinaagi sa imong gahom sa balaang dugo, gialay mo sa krus sa Kalbaryo. Pinaagi sa gahom sa balaang Espiritu Lord, ang tanan mga pag-ampo, imo kang gitabunan, gisilyuhan, o gitatakan, o gipatikan, o gikordon sa imong gamhanang balaang dugo. Nga niadto ka na, Lord, sa imong trono, sa altar, Father God, altar of fire, in your throne, Lord Jesus. And Lord, that every angel, there will be a Lord Jesus, they will deliver. Lord, ang mga anghel may mag-deliver nini. Kung ikaw nagatubag ni Lord Jesus, kay kani gipatikan man sa imong gamhanang balang dugo. Walay demonyo balang mga ini demonic forces nga maka-snatch ni Lord Jesus. Kay tungod kay kani imong kini gisilyuhan o gitatakhan sa imong gamhanang dugo ang matag-ampo sa matag usa Lord Jesus. Labaw sa mga deklarasyon ni Pastor Lord Jesus. Hallelujah! In the mighty name of Jesus. O salamat ning activity Lord ning kahaponon nga ikaw namuhat magmilagro. Lord Jesus, ikaw nag-ingon sa Jeremiah 4:6, nor our might, nor power, by the Holy Spirit, says of the Lord of hosts, in the mighty name of Jesus. And I declare, butag usa kanamo Lord Jesus, hallelujah, sa ministry, every purpose, Lord, represent family, matag usa kanamo, that in Jeremiah 29:11, that you have a great plan not to harm, but to prosper, to give hope and a great future. In the mighty name of Jesus, ang tanan ningon, amen. Amen.